हर कोई दुनिया में कामयाब होना चाहता है, हर कोई ख्वाब देखता है और चाहता है कि वो उसके ख्वाब जो हैं वो सारे पूरे हो जाएँ। लेकिन कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती। तो फिर हमारे ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि ज़्यादा लोग जिनको कामयाबी नहीं मिलती वो एक एवरेज लाइफ़ गुज़ार के चले जाते हैं इस दुनिया से। तो वो कौन से लोग हैं जिनको कामयाबी मिलती है और कैसे कामयाबी मिलती है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शुएब मिनास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। आते हैं दोस्तों उस बात पे जो मैंने वीडियो के शुरू में आपसे की कि कामयाबी कैसे मिलती है और कौन लोग हैं जो कामयाब होते हैं और ये क्या मतलब सारी कामयाबी का दारोमदार किस चीज़ पर है। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब मैं ना आपको एक कहानी से देता हूँ। एक बूढ़ा शख्स होता है, बड़ा समझदार, और वो ना एक दिन अपने बेटे से कहता है कि चलो हम ना किसी जगह पे हमने जाना है, तो हम अपना सफ़र शुरू जो है ना वो सुबह करेंगे और तुम अपने ना तैयारी कर लो। तो बेटा उसका वो तैयारी कर लेता है और फिर क्या होता है कि अगली सुबह वो अपने बेटे के साथ, जो वो समझदार बूढ़ा आदमी होता है, वो अपने बेटे के साथ जो है ना एक सफ़र शुरू कर देता है। और फिर वो सफ़र करते करते सारा दिन सफ़र करते करते ना शाम होने की आती है, रात होने की आती है। तो बूढ़े आदमी को प्यास भी बहुत सारी लगी होती है और उनका जो पानी वो साथ लेके आए होते हैं वो ख़त्म हो चुका होता है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे चल रहे होते हैं तो रास्ते में ना अचानक एक बहुत बड़ा खेत आता है। तो जब वो खेत के मतलब करीब जाते हैं और खेत को देखते हैं तो खेत के ना दरमियान में एक छोटा सा घर होता है और खेत बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस जो खेत की हालत बता रही होती है कि उसका मालिक जो है ना उस मतलब उसको यूज़ नहीं करता, उसकी कोई अच्छी हालत नहीं, उसकी देखभाल नहीं करता, ना कोई फसल उसमें इतनी ख़ास कोई बीजी हुई है। तो घास फूस उगी हुई है सारी। तो वो ना क्या करते हैं कि उस घर, जो खेत के बीचों बीच घर होता है ना, वहाँ पे चले जाते हैं। उनका ख़्याल ये होता है कि यहाँ पे शायद रात गुज़ारने के लिए और जगह भी मिल जाए और साथ में पानी भी मिल जाए। तो वो दरवाज़ा खटखटाते हैं तो एक ना दरमियानी सी उम्र का आदमी जो है ना वो वहाँ से अंदर से निकलता है और उसके साथ 2-3 बच्चे जो है ना वो निकलते हैं। सब ने ना, सबके कपड़ों की हालत फटे पुराने से कपड़े होते हैं और घर की हालत भी बता रही होती है कि ना ये जो लोग हैं ना बड़ा मतलब ना जो गरीबी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो वो उससे ना पानी की रिक्वेस्ट करता है कि मैंने पानी पीना है। तो वो जो आदमी अंदर से निकलता है, जो उस खेत का भी मालिक होता है और उस घर का भी मालिक होता है, तो वो क्या करता है कि उसे पानी देता है और पानी पीते-पीते बूढ़ा आदमी ना बात करना शुरू कर देता है और कहता है कि लगता है ये खेत जो है ना आप इसकी देखभाल नहीं करते, कोई इतनी ख़ास फसल नहीं इसमें बीजी हुई, तो आप गुज़ारा कैसे करते हैं? तो वो फिर बताता है कि हमारे पास एक गाय है और गाय जो है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है और वो दूध बहुत ज़्यादा देती है, जो हम आधा जो है ना बेच देते हैं और उससे पैसे कमा लेते हैं और बाकी हम खुद उस पे गुज़ारा कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा गुज़र बसर हो रहा है। तो फिर होता क्या है कि बूढ़ा आदमी उससे कहते हैं कि रात होने वाली है, तो हम ना रात गुज़ारने के लिए भी अगर आप इजाज़त दें तो क्या हम आपके घर रात गुज़ार सकते हैं? तो वो उसे इजाज़त मिल जाती है। जब आधी रात होती है तो वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे को कहता है कि इनकी जो गाय है ना उसको हमने चट्टान से गिरा के मार देना है, तो इसलिए ना आप उठो और अभी चलो मेरे साथ। तो हम अगला सफ़र जो है ना वो तय भी करते हैं और साथ में ना इनके जो गाय है ना उसको चट्टान से गिरा देते। तो वो जो उसका बेटा होता है बूढ़े आदमी का, जो उसके साथ सफ़र में शरीक होता है, वो कहता है कि अब्बाजान ये तो हमारी इसने मदद की है तो हम इसके साथ इतना बड़ा जुल्म कर देंगे, उसका गुज़ारा सारा घर का इसी पे होता है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर वो कहता है कि नहीं, नहीं, ये मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और चलो जनाब हम चलते हैं। तो होता ये है कि वो उसकी जो गाय होती है ना उसको वो चट्टान से ना धक्का दे के गिरा के मार के और ख़ुद गायब हो जाते हैं। काफ़ी साल गुज़र जाते हैं और वो जो बूढ़ा आदमी सफ़र पे होता है ना उसका जो बेटा, तो काफ़ी साल गुज़रने के बाद वो एक कामयाब आदमी बन जाता है और फिर ना लेकिन उसके दिल में डेली यही बात जो है ना घूमती रहती है दिलो दिमाग में कि यार हमने जो जुल्म किया था ना, बहुत बड़ा हमने जुल्म कर दिया। तो वो क्या करता है कि अपनी ना गाड़ी निकालता है और एक दिन ना उसे ढूँढने निकल जाता है उस आदमी को जिसकी उन्होंने गाय को ना मतलब गिराया होता है चट्टान से। वो अंदाज़े से सफ़र करता कराता ना उस खेत तक पहुँच जाता है। जब खेत को देखता है तो हैरान हो जाता है, वो बहुत शानदार बाग होता है। उसके जो घर वाली जगह होती है खेत के दरमियान में, वहाँ पे वो छोटा पुराना खस्ता हाल घर के बजाय एक शानदार किस्म का बंगला होता है। तो वो क्या करता है कि वो जाता है और इस उम्मीद से जाता है कि चलें शायद बंदा जो जिसकी हमने गायें जो है गिराई थी वो छोड़ के चला गया होगा, लेकिन जो बंदा अभी इस खेत का मालिक उसे पता होगा कि वो कहाँ पे गया है। तो वो दरवाज़ा खटखटाता है तो आगे से ना एक आदमी निकलता है। तो वो वही आदमी होता है जिसकी उन्होंने गायें जो है ना वो गिरा के ना मारी होती है। तो वो बड़ा हैरान होता है कि ये तो वही आदमी है। तो वो लड़का उसे कहता है कि आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं बहुत साल पहले अपने अब्बू के साथ ना यहाँ पे आया था।
تو ہم نے رات گزارنی تھی لیکن ہم اچانک سے نکل گئے تھے آپ کو بتایا تو وہ کہتا جی آپ تو بتائے بغیر نکل گئے تھے، تو اسی دن ہماری جو گائے ہے نا وہ چٹان سے پتہ نہیں کیسے گر کے مر گئی۔ تو اس گائے کے مرنے کے بعد میں کافی دن پریشان رہا اور میرا حالت اور خراب ہوتی رہی۔ پھر ایک دن میں نے اپنے کھیت کے ارد گرد جو لکڑیاں تھیں اکٹھی کی، کچھ درخت تھے وہ کاٹے اور جا کے نا بازار میں بیچ دیے۔ جب بازار میں بیچے ہیں تو وہاں سے نا پیسے مجھے ملے ہیں، تو کچھ بیج لایا ہوں، کچھ کھانے پینے کا سامان لایا، کچھ جو بیج لایا تھا وہ کھیت میں ڈال کے نا میں نے ہل چلا دیا اور بڑی شاندار فصل ہوئی، اس سے اچھے خاصے پیسے ملے۔ تو مجھے کسی نے مشورہ دیا یہاں پہ باغ لگا دو، پھر میں نے باغ لگا دیا۔ پھر آس پاس کے سارے کھیت جو ہے میں نے خریدنے شروع کر دیا اور میں باغوں کو بڑھاتا گیا۔ تو آج مطلب میرے نا خدا کی رحمت سے نا یہ سارے باغ جو ہے نا میرے، اور میں ارد گرد کے علاقے سے نا مطلب پورے تاجروں سے میں سب سے بڑا جو پھلوں کا تاجر ہوں میں۔ تو کہتا ہے کہ اس دن آپ چلے گئے تھے اور اس دن ہماری گائیں بھی جو ہے نا گر کے مر گئی تھی۔ تو گائیں مرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ گزارا مشکل ہے، تو میں نے اتنی محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھ میں تو بہت ساری چیزیں کرنے کی صلاحیت ہے لیکن میں نے کبھی زندگی میں کی نہیں۔ تو ان صلاحیت جو تھی ساری میری اتنا کچھ کرنے کی، وہ ساری جناب نا میں مطلب محنت کرتا رہا ہوں اور آج مجھے اس چیز کا پھل ملا ہے اور میں ایک مطلب کافی اچھا اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں۔ تو دوستوں اس ساری بات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چیز وہ یہ ہے، جو مورل ہے اس سٹوری کا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا ایوریج زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کیسے گزار رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک بھینس مل جاتی ہے، گائے مل جاتی ہے، اور ہم اس کا نا جناب دودھ جو ہے نا بیچ کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ اس میں سے خود پی رہے ہوتے ہیں اور کچھ بیچ کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایوریج لائف ہوتی ہے، یعنی ہمیں وہ ترقی والا چکر کوئی نہیں ہے ہمارے اندر نا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس بھینس کو ختم کریں، اس کو چٹان سے گرا دیں، اور جس طرح باغوں کے لیے محنت کرنی ہے اور آگے بڑھنے کے لیے محنت کرنی اور آس پاس سارے کھیت خرید کے باغ بنانے کی کوشش کریں۔ یعنی ایک ایوریج لائف، ایک جو کمفرٹ زون ہوتا ہے ہمارا، اس سے ہم باہر نکلیں گے تو ہم ترقی کریں گے۔ ہمارے اندر بھی ہر کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بس اسی ڈر سے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ ساری چیزیں سوچ کے تو کام نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں نا اس کو برائے کار لانے کے لیے، اس کو آزمانے کے لیے ہمیں اپنی نا بھینس، اپنی گائیں جو ہے نا مارنی پڑتی ہے، اور صرف اس دودھ کو چھوڑ کے نا ذرا محنت کر کے اپنا نا لائف کو سیٹل کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے لائف میں کوئی گائیں ہے، بھینس ہے جو آپ کو دودھ دے رہی ہے اور آپ اس پہ گزارا کر رہے ہیں، تو اس کو گرا دیں، آج ہی گرا دیں، اور آپ بھی ایوریج لائف گزارنے والوں میں سے نکل کر ایک ترقی کی راہ والی جو زندگی ہے نا وہ گزاریں۔ اگر آپ اس زندگی میں آئیں اور آپ ایوریج زندگی گزار کے سب کی طرح چلے جاتے ہیں تو آپ کا کیا فائدہ؟ دنیا میں وہ 1% لوگ ہیں جو دولت مند، مطلب جن کو پتہ ہے، ٹرک پتہ ہے، وہ یہی ٹرک ہوتا ہے کہ وہ رسک بھی لیتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ دنیا میں 1% لوگ ہی ہیں، تو آپ بھی ان 1% لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ تو امید ہے دوستوں میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کلک کیجئے لائک پہ، اور جب تک اگلی ویڈیو نہیں آتی تب تک کے لیے اللہ حافظ۔